ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, समस्त वॉइस क्लियर अच्छी। थैंक यू। तो आज हम कंटिन्यू करबा पर्टिकुलर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बा एएसओ पे जो हमें पॉलिटर क्लास को कंटिन्यू करछे वेरी डीप लेवल रे ए क्लास को हम कंटिन्यू करबा जोटा कि ओपीएससी जो फॉर्मेट रे क्वेश्चन तुमको दोउछि बा जो थ्योरेटिकल दरकार सेटा हम कंटिन्यू करबा। तो ऑलरेडी वो तुमଙ୍କର जो पॉलिटी बैच को जीवो तुम देखिबो ऑल जीएस को जीवो पॉलिट्रे तो तुमको तीनोटी क्लास पढ़ाई लास्ट का क्लास रे शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई थिला। शेड्यूल परे परे तुमको पार्ट 1 टा पढ़ाई जोटा कि मैं अपलोड करिनी सेटा अपलोड कराई दे जोटा कि आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 पर्यंत हम डिस्कशन करथिले। ओके, किंतु आज रो गोटे क्लास रे मु संपूर्ण फंडामेंटल राइट डिस्कशन करी गोटे क्लास रे जोटा कि सबुटर बड़ टॉपिक टिके टाइम लागिवो किंतु एवरी पॉइंट को गोटे क्लास रे मु कंप्लीट करिवि। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो समस्त शो होची आज क्लास अगेन समस्त क्वेश्चन समस्त शो होची आज क्लास। ओके, थैंक यू। तो आमे जे फंडामेंटल राइट को पढ़िबा ता पूर्वरु गोटे मन भीतर क्वेश्चन आसे जे राइट्स कहले काहा बुझिबा जोटा कि आम पई जोटा कि अधिकार अछि जोटा कि हमर हक ताको में राइट्स कहूचे जोटा कि 100% हमको मिलिया दरकार। तले हम जो फंडामेंटल राइट अछि ए जो फंडामेंटल राइट केउ पार्ट अंडर आसुचे पार्ट ट्रिपल है आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 भितर एटा आसुचे। ओके, तो जो पार्ट 3 बा हमर जो रहिछि फंडामेंटल राइट को आको में कौन कहते मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया बोली कहते। ओके, तो इथे हमको टिके मन रखियार अच्छे जे एक्चुअली फंडामेंटल राइट और डीपीएस भितर तफात कौन कहीं ना बहुत जिन अच्छी जोटा कि बहुत फंडामेंटल राइट और डीपीएस पे मेंशन कराइछे जेमती राइट टू एजुकेशन कथा। ओके, এটা পার্ট 2 নে পার্ট 3। ওকে, পার্ট 2 হচ্ছে সিটিজেনশিপ। तो मन रख फंडामेंटल राइट आउ तुमଙ୍କର डीपीएसपी ଭିତରେ ତଫାତ କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିପିଏସପି ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପल ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି ଯୋଉ ଅଛି ତ ମନେକ ଯୋଉଟା ଆମକୁ 100% ମିଳିବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିଛେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟରେ। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ମିଳିକିରି ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେଲେ ଚଳିବ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିଛେ ଡିପିଏସପି ରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କି ଡିପିଏସପି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିକଲ 45 ଥିଲା। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେତିକି ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ରହିଥିଲା ଡିପିଏସପି ରେ। ଇନ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି କୋଉଠିକି ଅଣାଗଲା ନା ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ କୁ ଅଣାଗଲା। ତାହେଲେ 21 ଏ କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ଏଠି ଆସିଗଲା କମ୍ପଲସରି ତମକୁ ଏଜୁକେସନ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କମ୍ପଲସରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଏଜୁକେସନ ପାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଡିପିଏସପି ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିବ ଯୋଉଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେସେସରି ନାହିଁ ବଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେଟା ରହିବ। ବଟ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସେୟାକୁ ରଖିବା ଯୋଉଟା କି 100% ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ନେଚର ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ନେଚର କଣ ଅଛି ତ ମନେ ରଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ 32 ଆର୍ଟିକଲ 226। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ମାନେ ହାମ୍ପର ହେଇଥାଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ ଯଦି ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଯିବ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 32। ଯଦି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ କୁ ଯିବ କୋଉଠି ଯିବ ହାଇକୋର୍ଟ କୁ ଯିବ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 226 ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉଟା କି ନନ୍ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କାହା ପାଇଁ ଆମର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ମାନେ ନନ୍ ସିଟିଜେନ ମାନେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆର୍ଟିକଲ 16 ଆର୍ଟିକଲ 19 29 30। ଏଇ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଟିକଲ ଓନ୍ଲି ୟୁଜ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନଟ୍ ନନ୍ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ନନ୍ ସିଟିଜେନ ମାନେ ଆକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, तो एडिशनल पॉइंट होची आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 21। आर्टिकल 19 जे कहूची जे कि वार हमने एटा को हमें सस्पेंड करबा
କୋଉ ସମୟରେ ୱାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ ହେଇଥିବ କିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆକୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆଉ 21 କୁ ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ओके, जोटा कि सस्पेंड करा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी समय। किंतु आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल अग्रेशन ग्राउंड रे ताको सस्पेंड करा जाय परियो। किंतु आर्टिकल 20 और 21 को समय हम ताको सस्पेंड करबा ना नेशनल इमरजेंसी समय। तो राइट सी नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, से एब्सोल्यूट इन नेचर नुहे। तापर आसला कोन ना, अच्छा एति जिनस हम मन रखियार अछि। काहेकि ए जिनस हम तुम मानकु कहली, तो ए सब जिनस ओपीएससी पचारि सारी छी तुम मानकर क्वेश्चन रे। ओएस प्रिलिम रे ए क्वेश्चन ता पचारथला, जोटा कि लास्ट ईयर रे, जे को आर्टिकल अछि जो माने नॉन सिटीजन माने व्यवहार करि परिबे नै। तो ए सब क्वेश्चन पचारि पारे, जेमति कि को आर्टिकलटा केवल वार एंड एक्सटर्नल आग्रेशन टाइम रे हमें सस्पेंड करि परिबा, केउटा को नेशनल इमरजेंसी समय रे सस्पेंड करा जिवो, बा हमें फंडामेंटल राइट को आर नॉट एब्सोल्यूट नेचर कि नहीं। तो ए टाइप रे हमको से क्वेश्चन पचारि पारिबो। अच्छा, तो बर्तमान आमे डिस्कशन करिबा हमर फंडामेंटल राइट विषय। जदि मु क्वेश्चन करे हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट, मन को टोटली हमरो 6 गोटी फंडामेंटल राइट अछि। केते अछि? 6 गोटी फंडामेंटल राइट। किंतु आगुर थिला केटा 7टा थिला। गोटी फंडामेंटल राइट को हमें डिलीट करछे, जहां ना होछि राइट टू प्रॉपर्टी। कोन हला? राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 अंडर रे अछि। कहा अंडर अछि? आर्टिकल 31 अंडर रे अछि। किंतु एटा जो डिलीट हे गेला, एटा जो डिलीट हे गेला, जे से रहिला कोठी ना आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे को रखाला। को आर्टिकल मन रखियो, आर्टिकल होची केते ना 300 ए रे को रखाला, 300 ए रे रखाला। एटा को पार्ट अंडर आसुची? पार्ट एक्स डबल आई अंडर आसुची। ताले एटा हम कोन देखिले बा हम कोन जानिले? मन रखिले ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର 6ଟା ଅଛି। 6ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରୁ ବା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଯୋଉ 7ଟା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 31 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛେ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ? 44 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 78 ରେ। ତାକୁ ନେଇ ରଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା 300 ଏ ରେ। तो ये थिला बेसिक कॉन्सेप्ट कहा ऊपर ना फंडामेंटल राइट ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एबे देखिबा गोटा गोटा आर्टिकल को हमें डिस्कशन करबा। ओके, आर्टिकल 12। तो मन रखो आर्टिकल 12 कहा विषय कहे? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। कहा विषय कहूँ ना डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट कहले कहा बुझिबा? जड़े एग्जीक्यूटिव हे पारे, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया जहाँ को लेजिस्लेटिव कहूचे, किंबा तुमरो गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हो, ऑल लोकल अथॉरिटी होंतु, तुमरो जोड़ा कि एनजीओ सब रहउचंती होंतु, जेंति एलआईसी हो, ओएनजीसी हो, सेल हो। तो एमाने सब कोन हे परिबे ना जन लेखा स्टेट हे परिबे। ताले हम एठी क्लियर हेले गोटे जिंस, आर्टिकल 12 हमको कहा विषय डेफिनेशन दूची, स्टेट विषय डेफिनेशन दूची। तो स्टेट हम कहा कहबा? ओडिशा, आंध्र। तो ए सब स्टेट पे स्टेट गोटे एग्जीक्यूटिव ही परियो, लेजिस्लेचर ही परियो, जोड़ा कि तुमनकर स्टेट लेवल रो जो लेजिस्लेटिव बॉडी अछंती से माने भी ही परिबे, लोकल अथॉरिटी ही परियो, जेम पंचायत हो, म्युनिसिपालिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो। तो एमाने गोटे लेखा स्टेट ही परिबे। तो ए सब जिंस स्टेट हे। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कोठी कह जायछि ना आर्टिकल 12 रे कह जायछि। तो एग्जाम रे हमको ए टाइप रे ही क्वेश्चन आसे, को आर्टिकल कोन कह जाउछि। अच्छा, आर्टिकल 13 दीटा शब्द कहबे, ये दीटा शब्द केवल मन रखिबो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेराबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेराबिलिटी आउट हाउस किसे ना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ता माने कोन? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेराबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सेवेराबिलिटी और एक्लिप्स रा माने कोन? आर्टिकल 30 सब बेले हमको कहे जे जदि कोनोसी कारण, जदि कोनोसी कारण कोनोसी लॉ आम फंडामेंटल राइट को हाम्पर करूछ। सपोज मु गोटे लॉ आनिली, जो लॉ रे कुहा गला जे केही रास्ता रे गला बेले चप्पल पिंधिबेनी,
ये आम अधिकार मौलिक अधिकार को हाम्पर करुच्ची तो से कंडीशन रे से लॉ को डिलीट कर दिया जाओ तार आर्टिकल 13 हमको से जिनस कहूँ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ता अर्थ जदि पुराणा कौन लॉ अच्छी जे कि आम फंडामेंटल राइट को हाम्पर करुच्ची से लॉ को डिलीट कर इन फ्यूचर यदि किसी लॉ आसूची आम मौलिक अधिकार को क्षति करुच्ची डिलीट करवा आम गोटे जिनस मन रखा आर्टिकल 13 यही काम होती कौन कारण कौन कारण फंडामेंटल राइट बा कौन लॉ आम फंडामेंटल राइट को हाम्पर करुच्ची तो सही कंडीशन रे ताको हमें डिलीट करवा ओके एक्सेस जोर मत ठंडा काश हो जाए तो से प्रोब्लेम हो कंटिन्यू करिया क्लास को ओके पिला ट्राई करबा जो पर्यंत जीव आमर जो 6 गोटी फंडामेंटल राइट अच्छे फास्ट फंडामेंटल राइट आम डिस्कशन करबा फास्ट फंडामेंटल राइट ना होचे राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 15 16 17 18 तो ये जो आर्टिकल रे कहा विषय को अच्छे राइट टू इक्वालिटी कथा कह तो आर्टिकल 14 हमको कहा विषय कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो माने कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ आम आनी कोटी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आनुचे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोटा कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आनुचे एटा क्वेश्चन एग्जाम में पचारे जे इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ अर्थ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अर्थ मु तुमको एठी कहूँ देखो तार अर्थ होछि इटी इक्वालिटी आ इक्विटी कथा कह जाउछि दैट मींस यदि मु इक्विटी कथा कहबी इक्विटी इक्विटी अर्थ समस्त को समान जिनिस दिया जाए सपोज जड़े स्टाडियम क्रिकेट खेल हो ओके बा फुटबॉल खेल हो समस्त को समान टेबुल दि जाए छोट पिला जो टेबुल जड़े बड़ पिला से टेबुल जड़े दिव्यांगन से टेबुल मत कह बड़ लोक तो खेल को भलसे देखला छोट लोक पिला बहुत छोट कष्ट मस्ट खेल देखुचे जड़े दिव्यांगन देखी पाइलानी तो आपको कहूँ इक्विटी बट इक्वालिटी अर्थ हूँ सॉरी এটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি মু উল্টা কইলি এটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি কিন্তু ইকুইটির অর্থ কোন ইকুইটির অর্থ হচ্ছে তুমি দেখিথিবো আমার যে রিজর্ভেশন কনসেপ্ট আছে যেমতি কি এই যে বড় লোকটার কোনসি আবশ্যকতা নাই টেবুল এই টেবুলটা দিয়া হইলা কাহাকু ছোট পিলাটা ଦି ଜଣ ଆରାମସେ ଖେଳ ଦେଖିଲେ କି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ତ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇକ୍ୱିଟି ତା ଅର୍ଥ ଏ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସେୟା idea for equality and idea for equity concept तो equality before law equal protection of law तो हमको law को protection करने सहित equality before law माने law पूर्व सहित पर मध्य समस्त को समान वे रे protection करवार अछि बस खाली हमको गोटे जिनस मन रखियो आर्टिकल 14 हमको कहा विषय कहूची इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसीओ जोटा कि आज डायरेक्ट हिसाब रे आर्टिकल 14 कोन कहूची इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा किए कहूची आर्टिकल 14 हमको कहूची चले तो आर्टिकल 14 पर आसिला जंती हां एठी मु जस्ट कहि दोची एटा ओपीएससी रे क्वेश्चन मध्ये पचारि सच्ची इक्वालिटी बिफोर लॉ कोठ आसीची ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कोठ आसीची यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रे आसीची ये थिला आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 14 पर आर्टिकल 15 कोन कहूची देखो 15 कहूची जे पर्टिकुलर तुमनकर जो एजुकेशन सेक्टर अछि इति समस्त को समान इक्वालिटी दिया जो रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ समस्त को समान अपॉर्चुनिटी दिया जो जमती आर्टिकल 15 अनेक सारा क्लॉज रहउची क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 एम रहउची तो इथे हम कोन कहूची जे स्टेट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अर्थ आर्टिकल 15 रे कहा जाउची इटे हम भेदभाव करिवानी समस्त को समान अधिकार इटे प्रोवाइड करा जो सिटीजन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर सिटीजन अर्थ जड़े नागरिक आउ जन नागरिक एगेंस्ट कौनसी सॉरी एटा होची कोडा कहलो तोर इक्वालिटी कथा कह जाउची जेमति कि धर तुम देखिथिबो आम पुरु आगु पानी आइला बेले जो नीचे जातिर लोक थिले समान को पानी अलाउ करा जाए नाही तो इठी इठी कांसेप्ट आसला जने सिटीजन आउ गोटे सिटीजन विरुद्ध रे डिस्क्रिमिनेशन आनिबो इठी समस्त को समान अधिकार दिया जाय अछि जेमति स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन तो देखिथिबो
जोटा कि स्पेशल प्रोविजन रोचे को मान पे वुमेन और चिल्ड्रेन मान पे स्पेशल प्रोविजन रोचे महिला मान पे स्वतंत्र किछि नियम रोचे जदि किछि पोस्ट बाहरुचे से मान पे रिजर्वेशन रोचे महिला मान पे स्वतंत्र किछि स्कीम भी आसुचे तो ए सब जिनिस कहा विषय कहूछि ना आर्टिकल 15 विषय कहूछि तापर आउ कोन होई रहिछि आर्टिकल 15 हमको कहूछि ना आर्टिकल 15 हमको आउ कोन कहूछि ना से हाँ स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो मैंने सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड अच्छे से स्पेशल प्रोविजन करो जमी एससी एसटी मानक पाई अच्छा आउ गोटे पॉइंट अच्छी जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि टीएम पाए केस 2022 को बेस करी एटा आस्थला जोटा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो थिरे कुहा जाइछि जे माने प्राइवेट कॉलेज मानकरे रिजर्वेशन रही रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन प्राइवेट कॉलेज एटा बेले बेले क्वेश्चन आसे एटा हमर मौलिक अधिकार की रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेज फॉर एससी एसटी ऑफ कोर्स प्राइवेट कॉलेज रे रिजर्वेशन रहिबो एससी एसटी मानक पई जोटा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 रेटा कहा जाइछि ताले ओवरऑली आर्टिकल 15 रे हम कोन सब देखिले पांचटी मुख्य पॉइंट देखिले जोटा कि आर्टिकल 15 हमको कहूछि इति इक्वालिटी समस्ते ना सेक्स जेंडर कास्ट को देखिए हमें किछ करिबा नै गोटे स्टेट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल क्लॉज ए गोटे स्टेट बोले कोन मो स्टार्टिंग रे आर्टिकल 12 कोआ सरछि ठीक से भली आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कोन कहिछि जे जने नागरिक आउ गोटे नागरिक विरुद्ध रे डिस्क्रिमिनेशन करिवो नाही आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कोन कहछि जो माने कि वुमेन आउ चाइल्ड मानक पई स्पेशल रिजर्वेशन हेबो और सबुठ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टीएम पाए केस जोटा कि 2022 2002 मसिया रे आस्थला ता मुताबक इठी जो रहिबो रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेज रे फॉर एससी एसटी मान पई रहिबो जोटा कि आर्टिकल 15 हमको कहछि अच्छा क्वेश्चन को भली आसियो मु जस्ट के तुमको आइडिया दे देउछि मते यस और नो बोली कहू अच्छा मु कहली रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेज फॉर एसी एंड एसटी अंडर आर्टिकल ऑप्शन ए के लिखिले आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और ये दुई रे रखिले आर्टिकल 16 क्लॉज 1 आर्टिकल 3 रे रखिले आर्टिकल 17 आर्टिकल 4 रे रखिले आर्टिकल 18 आंसर कौन हो ए बी सी डी बा 1 2 3 4 इतर आंसर कौन हो एक हो तो तुमको ए टाइप रो ही क्वेश्चन पचारिबो तो तुमको बुझिबार अछि जे एक्चुअली क्वेश्चन को टाइप रो आसुछ चलो आर्टिकल 16 16 कौन कहूछि ना पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने चाकरी क्षेत्र रे इट रेस कास्ट सेक्स जेंडर समस्त को हमको इक्वल देखिया पड़िबो दैट मींस एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र रे समस्त इठी समान इथिर केवल गोटे जिंस इंपोर्टेंट तुम मान भाई जोटा कि क्लॉज 16 4 क्लॉज 16 4 कौन कहछि रिजर्वेशन मैटर ऑफ द प्रमोशन जे प्रमोशन रे रिजर्वेशन रही एटा को आर्टिकल कहछि आर्टिकल 16 कहछि देखो आर्टिकल 15 पर्टिकुलर हमको कहा विषय कहे हमको एजुकेशन क्षेत्र में जेमति कि प्राइवेट कॉलेज रे एससी एसटी मानक पई रहिबो रिजर्वेशन जेमति महिला मानक पई स्वतंत्र रिजर्वेशन वुमेन मानक पई सॉरी आपनकर चिल्ड्रेन मानक पई स्वतंत्र रिजर्वेशन सेही भली आर्टिकल 16 हमको एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र रे कहे जेमति कि इट इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जिवो जेमति कि रिजर्वेशन रहिबो एससी एसटी मान रिजर्वेशन रहिबो पर्टिकुलर क्लॉज 4 रे एटा कहा जाइछि जे प्रमोशन माने रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ द प्रमोशन रे रिजर्वेशन रहिबो एससी एसटी मानक पई एटा कोथरे कहा जाइछि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए रे कहा जाइछि बास खाली तुमको मन रखियार अछि आर्टिकल 16 रे ए विषय कहा जाइछि जोटा कि प्रमोशन मैटर रे अच्छा ଏଠି ସେମିତି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ କୁ ନେଇକି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି କେଲକର କମିଶନ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ଏସସି ଏସଟି ରିଜର୍ଭେସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ସେଇଭଳି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିଲେଟେଡ ଏଥିରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ
ଯେ କେଲକର କମିଶନ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ ରହୁଛି, ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ। କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ তুমি ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, କେବେ ଲହୁଣୀ ଗୋଳା ହବା ଦେଖିଛ? କେବେ ଘରେ ମା ଲହୁଣୀ ଗୋଳଉଥିବେ, ଦହି ଗୋଳଉଥିବେ, ଲହୁଣୀ ଆସିଥିବ, କେବେ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନା? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ଟିକେ ଗୋଳା ହୁଏ, ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ? ବାହାରକୁ କାଢିକି ଗୋଟେ ଡବା ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ଯୋଉ ଲହୁଣୀଟା ବାହାରେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢି ଦଉ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ। ତ କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ ଇଜ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଓନ୍ଲି ଓବିସି। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯଦି ଜଣେ ଓବିସି ର, ସପୋଜ ମୁଁ ହଉଛି ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ, ମୁଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛି, ସପୋଜ ମୁଁ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଚାକିରି ପାଇଲି, କାଲି ସକାଳେ ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ ଚାକିରି କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିବ। ମୋ ପିଲା ଓବିସି ହେଲେ ବି ସେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ଯିବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ ବା ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର, କ୍ରିମି ଲେୟାର। ତ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯିବନି। ତା ଅର୍ଥ ଓବିସି ରେ କେବଳ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହୁଏ କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ। କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ରୁଲ ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି। କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ରୁଲ ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ବର୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଳି ପଇଲା, ଆର ବର୍ଷ ସହିତ ସେଟା ମିଶିକିରି ଆଡ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କନସେପ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ତାହେଲେ କ୍ରିମି ଲେୟାରଟା କାହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ? କେବଳ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିମି ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଓକେ, ତେବେ ଆସ ଆର୍ଟିକଲ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆମକୁ କଣ କୁହେ? ଅନଟଚେବିଲିଟି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବ, ଅନଟଚେବିଲିଟି। ଏଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ 17। ତ ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରୁ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ନା? ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ର ନାଁ ଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। କଣ ଥିଲା? ରାଇଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ? ନା ଆର୍ଟିକଲ 14 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 18 କଣ କହୁଛି? ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ। ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ ର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ରାଜା ବାହାଦୁର, ଖାନ ବାହାଦୁର, ମାନେ ରାଜାଧିରାଜା, ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଧି ସବୁ ଅଛି କେବେ ନା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ନା ପୂର୍ବରୁ ସଫିକ୍ସ ବା ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ କେବେ ନେଇଥିଲେ? 2019 ମସିହାରେ ଏଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କଲେ? ଆର୍ଟିକଲ 18 ଜି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 14, 15, 16, 17, 18। ଇଏ ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ମତେ ଆନ୍ସର କରିବ ଯେ ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଅନଟଚେବିଲିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ଅନଟଚେବିଲିଟି 17। ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? 18। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମକୁ ଯଦି କହିବା ରିଜର୍ଭେସନ ଇନ ପ୍ରମୋସନ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ରିଜର୍ଭେସନ ଇନ ପ୍ରମୋସନ 16। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆର୍ଟିକଲ 16 +4A, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କହେ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର ଏସସି ଏସଟି ଇନ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ, 15 +5। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କମେ ଆସିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ର ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ, ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ। ଆର୍ଟିକଲ 19, 20, 21, 21A, 22। ତ ଏଟା କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 19, ଯେ କି ଆମକୁ କହୁଛି ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ। ଫ୍ରିଡମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରିଡମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିବର୍ଟି। ଦେଖ, ଫ୍ରିଡମ ଆଉ ଲିବର୍ଟି ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? କି କହିବ? ମନେ ରଖ, ଫ୍ରିଡମ କହିଲେ ଆମେ ସେୟାକୁ ବୁଝିବା ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ୍ଲାସରେ ମେସେଜ କରିବା ବା ମତେ ତୁମେ କଲ୍ କରିବାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଲି। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ମତେ କିଛି ବି ଫୋନ କରି କହିପାରିବ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଗାଳି କରିପାରିବ।
ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଲିବର୍ଟି ମିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ପ୍ଲସ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ଫ୍ରିଡମ ସହିତ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ। ତମେ କଲ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅନନେସେସରି କିଛି କହିବନି। ତମେ ମେସେଜ କରିପାରିବ, କେବଳ ପାଠ ରିଲେଟେଡ ମେସେଜ କରିବ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଲିବର୍ଟି। ତା ଅର୍ଥ ଫ୍ରିଡମ ଅର୍ଥ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ଲିବର୍ଟି ଅର୍ଥ ଫ୍ରିଡମ ପ୍ଲସ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ କଥା କହୁଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅର୍ଥ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଆମକୁ ଯୋଉ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଇବି ତାକୁ, ମାନେ ଯାହା ପାଇବି ତାହା କହିଦେବି, ନା। ଆମକୁ କହିବା ସହିତ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ଡିଫାମେସନ। ତା ତ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମିଛ କଥା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫସିଯିବା। କାହିଁକି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବି ରଖେ। ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିବ, କିଛି ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇପାରିବା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଟେରିଟୋରୀ, ଟେରିଟୋରୀ ଆମେ ବୁଲି ପାରିବା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇଏ ଆସେମ୍ବଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ, ଏଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ, ଏଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତାର ତ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି? ଅନେକ ସାରା ଫ୍ରିଡମ ଦଉଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 19। ଆଉ ପ୍ରତି ଫ୍ରିଡମରେ କିଛି ନା କିଛି ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନକୁ ରଖାଯାଇ ଅଛି। ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ 1 ରେ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ତାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନଟା ଆର୍ଟିକଲ 19(2) ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକର କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଆରଟିଆଇ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ଆମେ ଯୋଉ ଆରଟିଆଇ ମଗଉଛେ, ତ ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆର୍ଟିକଲ 19, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଆରଟିଆଇ, ଆରଟିଆଇ ଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ଆର୍ଟିକଲ କେତେ? 19 ଅଣ୍ଡର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆମେ ବୁଝିଲେ। 19 ପରେ କଣ ଆସିଲା? 20। 20 ଇଜ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, नो डुअल जियोपार्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ए तीनोटी शब्द को मन रखियो। एटा कौन मु तुमको बुझे दूची। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन दैट मीन्स आमे जबरदस्ती काहाकू माने फोर्सफुल करबानी जे तुमे ए जो माने जो भूल करिछो ताको कबूल करिछो, ताको रिसीव करिछो, ताको माने निजे सरेंडर करिछो, निज एगेंस्ट रे ताको स्टेटमेंट देबा भाई। କାହାକୁ ଆମେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରିପାରିବା ନାହିଁ। नो डबल जियोपार्टी, ତାର ତ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ 2 ଥର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କି ସପୋଜ ତୁମେ ଆଜି ଚୋରି କରିଛ, 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଯାଇଛ, କାଲି ସକାଳେ ଚୋରି କଲେ ତମକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ହବ, ଏ ନିୟମ ଆସିଲା। ତାର ତ ଯିଏ 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯିବ କି? ଯିବ ନାହିଁ। ତାର ତ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କରେ ନା, ତୁମକୁ नो एक्सपोज्ड फैक्ट लो, नो डबल जियोपार्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्वेश्चन बहुत थर पचारछि, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहले कौन होजा? निज विरुद्ध रे स्टेटमेंट दबा, जोटा कि फोर्सफुली करा जाय। ओके, विटनेस जो हम जहा कहथे। से आर्टिकल 21 कहा विषय कह? आर्टिकल 21 हमको राइट टू, आर्टिकल 21 हमको कौन कहे? राइट टू लाइफ विषय कह। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ कहले कौन होछ? देखो, तुम जानिथिबो गोटे अछि प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट लॉ अछि, गोटे अछि ड्यू प्रोसेस लॉ। एटा क्वेश्चन ओपीएससी पचारता। प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ, हम भारत क्यों प्रोसेस को यूज करो, बा हम इंडिया क्यों मॉडल को यू करे? लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट किसी लॉ तैयारी करुछि, ताको मैं कहूँ प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ, जहाँ इंडिया फॉलो करे, जहाँ इंडिया फॉलो करे। ड्यू प्रोसेस लॉ अर्थ जोटा कि लॉ शुड बी फेयर, रिजनेबल और जस्टिस। जो लॉटा तैयारी करा जिवो, ताको आगो तदारख करा जिवो, ये केते दूर ठीक, केते दूर जस्टिसेबल, केते दूर एटा रिजनेबल, सेटा को जजमेंट कला परे जो नियमटा आसे आको ड्यू प्रोसेस लॉ। किंतु भारत जो लॉ अछि, एटा प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिशमेंट लॉ बोली कहा जाय। काहे कि हम पार्लियामेंट जहाँ डिसाइड करबो, सेटा ही हमरा ठीक। ओके,
ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯେ କି ଆର୍ଟିକିଲ 21 ଆମକୁ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଆମକୁ ଆର୍ଟିକିଲ 21 କଣ କହୁଛି? ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି, ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ, ରାଇଟ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ। ସପୋଜ ତୁମକୁ ଘରେ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ କେସ୍ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି କି ନାହିଁ ଏଟା ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଓକେ, ରାଇଟ ଟୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ, ରାଇଟ ଟୁ ପଭର୍ଟି, ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି। ମୋ ପ୍ରାଇଭେସି ଦେଖ, ମୋ ପ୍ରାଇଭେସି ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା? ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଲିକ୍ କଲା, ମୋ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବା। ତ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ମୋର ଇଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ରାଇଟ ଟୁ ଫୁଡ, ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା ଗୋ ମାଂସକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ଆସେ, ଯେ ଗୋ ମାଂସ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ନନଭେଜ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମକୁ କହିଛେ ରାଇଟ ଟୁ ଫୁଡ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବାନି ଯେ ଏଟା ତୁ ଖା ନା ବୋଲି। ଯଦି କହିବାକୁ ମନା କରିବା ଶିଖ ନା, ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ତୁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦବ କି? ଛାଡ଼ିଦବା ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ ଟୁ ଫୁଡ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। କିଏ କଣ ଖାଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ସନ। ଓକେ, ରାଇଟ ଟୁ କ୍ଲିନ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଦରକାର, ଇଏ ମୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଯଦି ତୁମ ଏରିଆରେ କେହି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି, ବହୁତ ସାରା ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ତମେ କହିବା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣି ତମେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ, କାହିଁକି? ରାଇଟ ଟୁ କ୍ଲିନ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଓକେ, ଏଠି କିଛି କେସ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ରହିଲା କେସ୍ ରାଇଟ ଟୁ, ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଯଦି କହେ ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ ଇଜ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ଇଏ ଶୁଣ, ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ, ଆମେ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ଇଏ ଶୁଣ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 1994 ଯୋଉ କେସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ଲାଇଫ ଆଜ ଦ ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ମରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ ଡଜ ନଟ ମିନ୍ସ ରାଇଟ ଟୁ, ମାନେ ରାଇଟ ଟୁ ଲାଇଫ ଡଜ ନଟ ମିନ୍ସ ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ ଡିଗ୍ନିଟି, ରାଇଟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମରିବାଟା ହଉଛି ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା କୁହାଯାଏ ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ ଡିଗ୍ନିଟି। ଓକେ, ରାଇଟ ଟୁ ଲାଇଫ ୱିଥ ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି, ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି। ତ ଏଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ବଟ୍ ରାଇଟ ଟୁ ଡାଏ ଇଜ ନଟ୍ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଆର୍ଟିକିଲ 21 କଣ କହୁଛି? ଯୋଉଟା କି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଡ କଲେ। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ 22 କଣ କହୁଛି ନା, ଆର୍ଟିକିଲ 22 କହୁଛି ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ କେହି ହଠାତ୍ ନା ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ୱିଦାଉଟ୍ ୱାରେଣ୍ଟରେ, ତଥା ଆମକୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଦରକାର ଫର ଦ ଆରେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆମର ଯୋଉ 6ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ 2ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁନି ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆସନ୍ତା କାଲି କ୍ଲାସ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାରିଦେବି। ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ୱିଥ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଏସଓ ବ୍ୟାଚରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।